नमस्कार गोंयकारांनो, बरे भाशेन आयकाया. इम्पॉर्टंट मेसेज. ह्या दिसान तुमचे येयला महाराष्ट्रा भितर कितें चल्ला तें. जेका कोणा मराठी कळना तेका तापटावप. तो मागीर दुसरे स्टेटीतलो जावं खंयचो जावं. सगळे लोकांक जे महाराष्ट्रांत रावतात ते सगळे मराठी न्हू. कांय वर्सांच्यान लोक रावतात, थोडे हिंदी उलयताय. तुका मराठी कळना म्हणटकूच थोडे जे लोक आहाय तांकां मारतात, तापतात. ते दिसती पडटा सोशल मिडियाचेर कशें कोण व्हायरल जालें तें. आता ही पळय, ही मराठी उलोवपाकूच जाय म्हूण सगळे लोक सपोर्ट करना. हे थोडेशे आहाय थंय दिसती पडटाय ते. आनी काल तुमचे येयले दोग जाण भाव एक जाले. हो एक जाले कित्या लागून एक जाले लोकांक खबर आहा, पूण तेंगे हेतू कितें मराठी पूण ते कित्या लागून पळय ते एक जाले ते थोड्या लोकांक खबर आहा कित्या लागून जाले ते. आनी तो एकलो म्हणटा की कितें तेंगे पायन एकठांय करपाक जावूं न्हय. कळ्ळें? पायन एकठांय करपाक जावूं ना. ते आमी फडणवीसान खंय केला. आमगे चीफ मिनिस्टर बीजेपीचो हें केले. कितें करपा बाबा फडणवीस बाब? फडणवीस बाब कितें हें एकटें केलें अशें करून लोकांक मारपाक तापटापाक? हो तांकां हेजे फुडें गोंयां शिपडावपाक. आमगे गोंयां येवन अशें करून करपाक हिंगाय मराठी जावची आनी हें जावची. कित्याक हें जायन चोयनाका आमगे सुभाष वेलिंगकर आपल्याक शेपडी धाडपाक लागतलो. कित्याक तेकाय तेंच जाय न्हू. तेकाय तेंच जाय. सुभाष वेलिंगकराक तेंच जाय. सो हे सुभाष वेलिंगकर तांकां हाडटलो हे सायडीन उडगास दवराय. आतां कोणाकू हाडूं, आमी गोंयकार पळय आहाय न्हू, आमी एक जावपाक जाय. आमगे भाशा कोंकणी. हिंग यो तूं मराठी उलय, तूं कसली भाशा उलय, आमकां प्रॉब्लम ना. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमी गोंयकारांक, ते कोत्ताय म्हूण आमी करची न्हू. कोणेन कसली भाशा उलोवपाक जाता, कसली भाशा उलोवपाक जाता. त्या लोकांक मारताय म्हणून आमी ते मराठी तुका कळना म्हणून तूं कोंकणी उलय ना. आमी तशें करून नाका. आमी गोंयकार स्वाभिमानीक. आमी गोंयकार. आमी दुसऱ्यांक केन्ना त्रास करपी न्हू. आमी कोणें कितें जालें जाल्यार राग येयलो जाल्यार आमी एक दोन थापटो मारतले आनी 500 गाडी मारतले. जालें आमगे काबार. आमी अशें करून हातयार घेवन हें करून सोंपेपणीन कोणाक मारपा न्हय. मोर पासून अशें करून मारपा न्हय आमी लोक. दोन थापटां आनी 500 गाडयो काबार. आमगे फ्यो काबार इतलो आसता. चुकोन केन्ना एक जाता, पूण दुसरे भाशेन न्हू. सो आमी अलर्ट राय. आमी सगळे गोंयकार गोंयान आहले ते बरे भाशेन. हांव सदां म्हणटा गोवा इज ब्लेस्ड. हे पळय कितें करताय हांकां मेळटलें. आनी म्हाका अजाप दिसता आमगे बीजेपी सरकार महाराष्ट्रा आसून हें सगळें एलावड करता. कांय सजमना. खंयूय व्हरपाक सोदताय आमगे बीजेपी. कांय सजमना. सो आमी सगळे एक जाय. कोण कितें भाशा उलयता आमी गोंयान उलय, नो प्रॉब्लम. आमगे राष्ट्रभाशा कसली? आमगे राष्ट्रभाशा आमगे हिंदी. ओके. आमगे गोंयान कोंकणी. ते म्हणटाय महाराष्ट्रान, पूण महाराष्ट्रान सगळे एक्टर चड. हिंदी पिक्चर चड. आनी हे पळय कोण म्हणटा ते हिंदी पिक्चर चोयनाय. तेंचे ट्रान्सलेट थिंग मराठी येता चोवपाक. तेंगे भुरगीं पिक्चर चोवपाक वचनाय. सलमान खान आले, आमिर खान आले, शाहरुख खान आले, अमिताभ बच्चन आले, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार आले. आतां हेंकां थोड्यांक खबर ना कितें पळय ते लोक बोड मारता. आपूण लोकांक मारप तापटप हें सारकें न्हू. मान तें पयलीं तेंगे व्हिडियो व्हायरल आनी करताय. कितें भाशे लागून तुका मराठी कळना मारप हें कितें रे. पयले फावट आयकताय कितें करपाक सोदताय आमकां कांय सजमना. ते कितें कोत्ता तें कोर न्ही. आमगे गोंयान तर येयत आनी आमगे गोंयान तर हे भाशेन करपाक प्रयत्न करीत जाल्यार आमी सगळे गोंयकार स्वाभिमानी गोंयकार नीज गोंयकार एक जावपाक जाय. जे कोण तांकां सपोर्ट करतले ते डुप्लिकेट गोंयकार. ते गोंयकार न्हू. हिंगेन पडले तेंचे भाशेन ते लोफडी करपाचे. पूण आमी गोंयकार मेजॉरिटी ऑफ गोंयकार आमी गोंयान जाल्ले. आमी गोंयकार आमगे मूळ गोंयकार. पूण थोडे हिंगेन पडले तांकां तेंच करपाक जाय. आमी तांकां करपाक दिवपाक जायना. आमचो रेकॉर्डान रावत. कित्याक कोंकणी मराठी लागून जायते लोक मेला आयज पासून जाल्यार. जाल्यार मराठी जाल्यार जालें ना. कितलो लोक मेलो कांय वर्सां पयलीं. आमगे हिंगा आख्खे हिंगा मडगांवान आमगेलो फ्लोरियन वाज कोंकणी भाशे लागून तेकाय फारान मारलो. मागीर कोडताली जाल्ले, आगासाय जाल्ले ते भाशेन कितले जाण मेल्ले मराठी. कितें जालें? कांय जालें ना. आनी थिंगाय म्हूण कितें जातलें? कांय जावचें ना. महाराष्ट्रान लोकांक मातले दुस्मानकाय वाडटली. तुगे स्टेटीन तूं गेल्यार तुका ते मातले, मुगे स्टेटीन गेल्यार ते तुका म्हाका मातले, हांव तांकां मातलें. अशें करून जातलें तेंगेलें. तूं आमकां मारताय अशें करून ते तांकां मारपाक लागले भाशे लागून. हांव सदां म्हणटा आमगे गोवा इज ब्लेस्ड आनी ब्लेस्ड आसली. आमी गोंयान शांती आसती. आनी हो वेलिंगकर सुभाष वेलिंगरा सारको मनीस आतां सारको तांकां घेवन हिंगा तेंच करपाक येतलो. पूण आमी एकवटान रावत सुभाष आनी सर रुभाष
आमकां कांयच न्हू तांकां कांय न्ही करून आमी तांकां फिनीश करपाक शकता सारके बसोवपाक शकता होक गिबर बसोवपाक शकता आमी गोंयकार एक जाल जाल्यार ओके जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय आखे